Zdravo, ja sam Aleksandra, a ovo je plazma sladoled. Ljudi moji, probajte ovo. Ovo je nešto fantastično. Pogledajte vi to. Vidite. Bože. Pripremite 5 jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Za sladoled ćemo samo koristiti žumanjke. Ovdje sada dodajte 120 g šećera. Ovo mutite sada dok ne dobijete vrlo pjenastu i finu masu. Ja ću ovo mutiti možda oko 5 minuta. Žumanjci i šećer su umućeni. Vidite kako to izgleda. Mora da bude baš fino i pjenasto. Dragi moji, ovdje sada imate dvije opcije. Možete kuhati žumanjke na pari ili u šerpici u mlijeku. Ako niste baš veoma spretni sa kuhanjem žumanjaka u šerpici u mlijeku i ako nemate termometar kod kuće, onda vam je pametnije da kuhate na pari. Jedini razlog za to je što kuhanje u šerpici, u mlijeku, vam zahtjeva da baš kontrolišete temperaturu da vam žumanjci ne bi izgorili. To jest da se ne bi prekuhali. Ja vam mogu pokazati i taj video, ali samo da znate, kuhanje žumanjaka na pari je mnogo manje osjetljivo na temperaturu nego kuhanje direktno u šerpici. Ja ću kuhati ove žumanjke na veoma laganoj pari. Vidite, ono tek ključa i to je 6 od 9. Nemojte dopustiti da vam voda dodiruje zdjelicu i povremeno ovako promiješajte. Pazite da vam se previše žumanjaka ne uhvati po rubu zdjelice. Znači oko 20 minuta na veoma laganoj vatri. Ja ću vam sada pokazati sa termometrom. Prošlo je 17 minuta od kad kuham ovo. Evo vidite, ja mislim da su žumanjci fino ukuhani, a sada ćemo provjeriti temperaturu. Vi ovo ne morate, ali ja ću za vas provjeriti da vidite. 73 stepena, 74. To znači da su vam jaja potpuno sigurna za korištenje, jer se nakon 60 stepeni oni pasterizuju i nemojte sad previše kuhati ove žumanjke. Znači tu mi je ključalo, eto tek toliko da ključam, ali uopšte nije dizalo šerpicu. Vidite kako su žumanjci fino pjenasti, šećer je otopljen, divota. Sada moramo ovo malo da miješamo, da nam se ne uhvati korica po vrhu. Znači samo miješajte svake 2-3 minute i ovo će vam se zaista brzo ohladiti. Priprema karamela je veoma jednostavna. Pripremite 180 g šećera, 3 kašike vode, stavite samo da se šećer onako malo lakše otopi. Također pripremite 200 ml vrhnja za šlag i 20 g maslaca. A sada ću vam reći nešto što sam od vas naučila, od mog pratioca. Kada pravimo karamel, moći ćete da vidite da u momentu kada stavite vrhnje u šećer, u karamel, ona počne da onako da se malo zgruda, a jedan moj pratioc mi je rekao da bi to spriječila, jednostavno zagrijem malo vrhnje. Ali pazite, vrhnje koje ja koristim je čisto mliječno vrhnje. Znam da je nekima teže dostupno čisto mliječno vrhnje, ali ako ikako možete nađite baš to, jer je ono mnogo kvalitetnije od onih finih mješavina za šlag. Šećer pržite dok ne počne sam da se karamelizuje. Šećer se topi. Ono što je važno je da ne pustite šećer da vam izgori, jer će u protivnom biti gorak. I tu naspite toplo vrhnje za šlag. Pazite. Ovo samo malo još kuhajte dok ne vidite da je masa potpuno fina i ujednačena. Evo ovo je prestalo kuhati i sada možete dodati 20 g maslaca. Fino promiješajte. Dodajte samo mrvicu soli. To poboljšava okus karamela. Sada karamel ostavite da se ohladi. Dragi moji, pogledajte ovo. Vidite ovaj karamel. Vidite. Pripremite 500 ml vrhnja za šlag i umutite ga u finu i pjenastu masu. Šlag je dovoljno umućen. I sada ću samo lagano prebaciti ovu masu sa žumanjcima u šlag. Masa sa žumanjcima vam mora biti potpuno hladna kada ju stavljate u šlag. Ovo sada na kratko umutite. Ja sam stavila sladoled u ovu vrećicu za šaranje torti, samo da bi napravila ovako kao kupole. I sada gdje imate prostor stavite plazmu. Pospite bogato plazmom i onda naravno naš karamel. Pogledajte vi to. Sad opet sladoled.
plazma i karamel. Jo, šta vam radim, dragi moji, šta vam radim? Pogledajte ovu divotu. Ovo sada stavite u frižider na 1 sat možda, dok ne vidite da se onako bar malo stisnulo. Znam da mi sada zavidite. Da probam. Koliko je dobar. Čekajte, moram da sjednem. Pogledajte vi tu unutra. Vidite? Ovo je nešto fantastično. Stvarno je dobar. Ne znam, dragi moji, ne znam šta da vam kažem. Trčite da ovo napravite. Ok, ima dosta šećera, ali ovo je sladoled. Dragi moji, ja idem da počastim druge, a vi, ako vam se ovaj video sviđa, ne ako vam se video sviđa, ako vam se ovaj sladoled sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. Ali prije nego što posjetite moj kanal na YouTube-u, probajte ovaj sladoled. Previše je dobar. I na kraju, naravno, buon appetito!